بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفوا درس جديد خاص بالسيستم ديكسبلواتاسيون، وفي هذا الدرس الجديد غنشوفوا هاد لا فونكسيون ديال غوشيرشي. هاد لا فونكسيون الهدف ديالها هو كيفاش نشيرشي على ان فيشيي او لا على ان دوسيي او لا باغ اكزومبل ايماج او لا ميوزيك او لا دي فيديو اللي كاينين عندي في الاورديناتور، سواء سجلتهم او لا ما عرفتش فين كاينين. دونك بهذه الطريقه هذه او لا افيك لا ميثود rechercher je peux préciser la méthode de recherche. Donc شنو درنا؟ دونك اختارينا démarrer et j'ai cliqué sur rechercher. Donc غادي نلقاو هنا 4 options. La première option c'est image, musique, vidéo, c'est-à-dire شنو بغيتي دير لا recherche واش على هاد لا première او لا deuxième document quelconque, les fichiers texte ou la dial Excel ou la n'importe quel type de fichier, etc. Troisième option, tous les fichiers et dossiers. Vous pouvez taper que le nom directement ou là rechercher la quatrième option un ordinateur ou personne les récon sur le réseau. نبداو بالنسبة l'image et vidéo. Donc si je coche la première case, donc ce n'est pas la peine de taper le nom. Donc il a un affiché ou la chercher tous les images. Donc on dit rechercher. وغادي يعطينا toutes les images qui existent sur mon ordinateur. وبهذه الطريقة هذه غادي وكيجيب لي لي زيماج. عرفتي؟ بريسيدون. إلا بغيت نافيشي ميوزيك نفس الطريقة أو لا لي زيماج اي ميوزيك نخليهم كوشيهم بجوج، مي إلا بغيت غير ميوزيك نديكوشي لا بروميير ونبرك على غوشيرشي. وبهذه الطريقة il va afficher les أو les musiques qui existent. Ou même chose concernant bien sûr les vidéos. Donc je coche la case de vidéo et je décoche la case musique et je clique sur rechercher. بهذه الطريقة هذه غيجيب لنا les vidéos qui existent sur mon ordinateur. Les voilà. يمكن لي ندير هنا affichage sous forme de liste باش يجيب لي tous les vidéos sous forme de liste qui existent sur mon ordinateur. Arrêtez et précédent. Mais il abrite des vidéos mais qui commencent par exemple donc on a عندي تقريبا نفس les noms. نرجع مثلا les images, décocher de la case, rechercher des images qui commencent par exemple par le caractère N. عندي هنا N او لا عندي هنا مثلا qui commence par I tiré زي عندك هنا i-04 i-08. donc elle va pas afficher les 4 premières images ou les 5. donc ou là فيها 00. donc في هذه الحالة هذه je peux aller vers précédent وغنخلي هاد la case ديال image et photo et je tape I majuscule tiré avec 8 et par exemple qui contient la première lettre, la troisième lettre c'est 0. Nous allons tous les images qui commencent par I-0 et après il va afficher -05. donc rechercher I-01, 02, 03, 04 et donc on a les images qui contiennent 4 caractères ou qu'on a les images qui contiennent 4 caractères. Voilà. Ou là qu'il y a une autre méthode. Donc précédent. Donc j'ai tapé. Ou là qu'il bien sûr préciser un caractère à la fin. Donc on a dire I. Ou là tous les éléments qui commencent par I et se terminent par n'importe quel caractère. يعني هنا étoile. مثلا donc c'est I et étoile. C'est-à-dire, étoile, elle remplace plusieurs caractères après le caractère I. Soit un seul caractère, ou là deux, ou là plusieurs. Rechercher. Donc là, elle va afficher tous les éléments qui commencent par I. Donc on dit I0, voilà. Z l'ina IMG. Qui contient I ou tiré 8 ou 0. Donc I01, 02. Mais ici, il a ajouté même IMG. Ou la brite qui commence par IM. Donc arrêtez. Précédent. Orange un boulot
I. Donc ما كاينش عنده الفرق بين majuscule minuscule. Donc IM et clique sur entrée. Il va afficher que les images qui commencent par IM. Voilà. IMG, IMG, IMG. Et هو غادي يكمل la recherche jusqu'à la fin. Donc arrêtez et précédent. Précédent. Arrêtez. Précédent. Précédent une autre fois. يمكن اللي نمشي لهنا pour préciser le nom de fichier او لا dossier. Je clique à la deuxième option. عندي هنا عاوتاني la recherche utilise avec des critères. يعني شنو les critères اللي بغيتي. مثلا je l'ignore, ça veut dire chercher un fichier ou un dossier. Donc on a dit les fichiers ou les dossiers qui commencent par IM, soit un fichier soit un dossier. Donc فوقاش ما صوبنا يا اما صوبنا دابا او لا il y a une semaine ou là 2 années ou là plusieurs années. Donc je clique sur rechercher وغادي يعطينا في هذه الحاله les images, les fichiers et le dossier ou là les vidéos qui contient la lettre الاولى I et la deuxième M. Donc غادي نلقى هنا حاليا دونك هنا سي ان فيشيي تكست بلوك نوت وهذا فيشي ديال الوورد وهذا بيان سور سي اش كي كونتيان ام. بغيت دونك هنا عندنا اي ام. الوغ بغيت مي كي كومونس بار اي ام et contient la troisième lettre inconnue, c'est علامة الاستفهام, et la quatrième lettre par exemple caractère P et après étoile. إذا شنو كتعني commence par IM, la troisième lettre inconnue, la quatrième c'est P et le reste يعني étoile ça veut dire soit il reste un seul caractère يعني بقى لنا caractère واحد او لا deux او لا plusieurs. donc هنا فيها IM مثلا IMA P XY او لا IMJ P ou more P يعني soit un caractère ou la plusieurs. donc je clique sur rechercher et elle va afficher les fichiers ou les dossiers qui contiennent les critères. donc arrêtez. يمكن لي نرجع وهنا عندي هنا semaine précédente. donc si je coche هاد la case غادي يشيرشي un fichier qui contient IM ولكن اللي تصوبوا في la semaine précédente. إلا بغيت دونك إلا كان عندي مثلا امبريمي تصوبات في la semaine précédente وعندي immatricule تصوبات il y a 2 semaines donc il va afficher que imprimé. نفس الشيء بالنسبه واش لو موا بريسيدون او لا لاني بريسيدون او لا. كاين عندي هنا يمكن لي نحدد بيان سور لي ديفينيسيون لي بغيت سيتادير لي كريتير لي بغيت. يمكن لي نجي لهنا ندير utiliser les options de recherche وغادي نلقى ديجا عندي IM un mot ou une phrase dans le document وهنا عندي لا تاي يمكن لي نحدد حتى لا تاي ديال الدوكيمون. هاي عندي je l'ignore او لا قل من 100 كيلو اوكتي موين ديال 1 ميجا اوكتي او لا عندي دوطرز اوبسيون. دونك هنا غادي نلقاو اوبسيون افونسي غادي نلقاو مثلا اللي تصوبوا مثلا في لي موا. دونك كنجي هنا rechercher هنا عندي بالنسبه concernant la taille spécifier la taille voilà au moins ونعطيه la taille مثلا qui contient مثلا 150 كيلو اوكت et je clique sur rechercher. وبهذه الطريقه هذه à la fin il va afficher les fichiers اللي ما كيتعداوش 150 كيلو اوكت. arrêtez précédent et voilà وغادي نلقاو bien sûr d'autres options avancées. donc هذا خاص concernant les opérations ديال la recherche اللي شفنا comment rechercher les images, musique et vidéo ou là rechercher un fichier texte.
ونفس الطريقة بالنسبة tous les fichiers et dossiers. إذا هنا je peux taper IM toujours. C'est un fichier et dossier qui contient caractère IM. وهنا عندي un mot ou une phrase dans le fichier. Donc هنا عندي une partie de l'ensemble de nos fichiers أو لا هذا في وسط le fichier. هنا طبيت مثلا ان سي في، وهذا لو سي في فيه مثلا عقلت بانه صوبت السي في ديال تيجاني احمد. دونك يمكن لي نكتب هنا في وسط هنا سي تيجاني احمد et après elle va je peux effacer ça. دونك غادي افيشي ليا ان فيشيي اللي في وسط منه هاد الكلمه سميتها تيجاني احمد. ملي غنبرك على غوشيرشي il va chercher في وسط لو ديسك دور سي دي. وممكن لي نشيرشي في وسط البلاصه اللي بغيت في وسط مي دوكيمون او لا في وسط دو دوسي ميوزيك هي مي دوكيمون او لا في وسط سي بوحديتها في وسط دي اي انسي دو سويت. دونك نخليو حنا سور لو ديسك دور لا كامل ونبرك على غوشيرشي اي ابري الى لقى ان فيشي في وسط منو تيجاني احمد دونك il va l'afficher. précédent et précédent une autre fois et précédent une autre fois. نرجعوا l'interface الاولى. دونك tous les fichiers et tout dossier. دونك قلنا هذه بالنسبه لو كونتوني ديال ان فيشي. مي ici vous pouvez يمكننا نديروا لا recherche على un fichier qui commence par im ونبرك على rechercher et il va afficher tous les fichiers qui contiennent IM. Voilà, عندي هنا time IM, échantillon, donc كاينه d'image IM et ainsi de suite. Et voilà, وكيبقى لنا la recherche ديال ordinateur ou personne. donc هذا خاص إلا كان عندي un ordinateur sur le réseau et des personnes bien sûr sur un carnet d'adresse. donc هذا غادي نشوفوه في شي حصة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.